like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Saya akan unboxing burung dara ya guys. Ini burungnya guys, jambul. Warnanya tritis ya guys. Langsung saja kita ambil ya guys. Ini burungnya ya guys, masih jambul ya guys. Ini lagi mabung ya guys. Ya, lagi mabung ya guys. Ini buntutnya lagi copot ya guys. Dengan ini kakinya kering guys. Ini warnanya tritis tapi lebih hitam ya guys. Nah, jambul guys. Itu lagi buku-bukurin burung saya guys. Main cepet ngirim punya dia guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Dadah.